আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আমরা ভারতীয় মুসলমান। একজন মুসলমান হিসেবে যতটা আমরা গর্ববোধ করি, ঠিক ততটাই গর্ববোধ করি একজন ভারতীয়, একজন ইন্ডিয়ান হিসেবে। আমাদের ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে। আমরা ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলাফেরা করি। কিন্তু কিছু উগ্রবাদী হিন্দু, কিছু কম জানা, অল্প লেখাপড়া করা কিছু হিন্দু আছে যারা মুসলমানদেরকে টার্গেট করে কথা বলে এবং এমন এমন প্রশ্ন করে যা শুনে অবাক লাগে। আপনি নিজেও হয়তো অবাক লাগবে এই প্রশ্নটা শুনে, যে এই মহিলা যে প্রশ্নটা করছে, যে মুসলমানরা যদি এতই আল্লাহর প্রিয় হয়, এতই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে থাকে, আল্লাহ যদি তাদেরকে এতটাই ভালোবাসে, তাহলে মুসলমান আগে থেকেই মুসলমানি দিয়ে আসমান থেকে কেন আসে না? सुन्नत करते हैं। अरे भैया सुन्नत है तो पैदाइशी कटमुल्ले पैदा क्यों ना हुए तुम हैं? यहाँ आके तो तुम सरकमसाइज कराते हो, बच्चा पैदा होने के बाद तो कटवाते हो। बेवकूफ आदमी, अगर तुम इतने ही ऊपर से आए हो तो फिर नीचे क्यों कटवाते हो? ऊपर से कटा हुआ लेकर आओ। আল্লাহ কেন মুসলমানদেরকে আসমান থেকে মুসলমানি দিয়ে পাঠায় না? মুসলমান যদি আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় হলো, তাহলে আল্লাহ তো আসমান থেকে তাদের মুসলমানি দিয়ে পাঠাতে হতো। একটা হাস্যকর একটা প্রশ্ন। দর্শক, কিছু প্রশ্ন এমন তারা করে যার উত্তর আগে থেকেই কোনো না কোনো আলেম দিয়ে রেখেছেন। তো এই প্রশ্নের উত্তর ডক্টর জাকির নায়েক অনেকদিন আগেই দিয়েছেন। আমরা তার ভিডিওটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনাদেরও জানা উচিত, যাতে করে টেনে বাসে বা কোথাও যদি আপনাকে একই প্রশ্ন করা হয়, তাহলে তার সঠিক জবাব দিতে পারেন। তো চলুন আমরা তার ভিডিওটি দেখে নিই। भाई ने सवाल किया कि अगर ख़तना करना ज़रूरी है तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं ख़तने के साथ पैदा होता है। अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज़ ख़तने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज़, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती है। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप उसकी तालीमात पे अमल करते हैं क्या नहीं। उसके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। और जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आम पब्लिक में कलमा मत पढ़ाओ। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। पुलिस ऑफिसर ने कहा, पॉलिटिशियन ने कहा कि बड़ा मजमा है, लाखों की तादाद है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर है। लेकिन इस देश, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है कि इस देश का हर नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको हक है कि वो कोई भी धर्म का पालन करे, और उसको इजाज़त है कोई भी धर्म का पालन करे और उसका प्रचार करे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन। इस्लाम में लेकिन किसी पे ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करना हराम है। इस्लाम में भी हराम है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम के दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो ज़बरदस्ती करना हराम है इस्लाम में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहन,
کیا آپ اپنے دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے؟ یا آپ پر کسی نے زبردستی کیا؟ نہیں آپ پہ کوئی زور لگا رہا ہے؟ نہیں طاقت کا زور یا مالی زور؟ نہیں آپ مانتی ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے؟ یا آپ مانتی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں آپ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے؟ یا انشاءاللہ یہ دیش میں ممانعت نہیں ہے، اسلام میں ممانعت نہیں ہے، تو میں کیسے روک سکتا ہوں آپ کو اسلام قبول کرنے سے؟ انشاءاللہ میں آپ کو عربی میں کلمہ پڑھاؤں گا، اس کے بعد ترجمہ آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ انہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انہ محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی محمود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے بندے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے۔ اور میں سارے لوگ، جیسے کہا میں نے کہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کی جو بھی مشکلات ہیں اسے دور کرنا چاہیے، اور جب بھی کوئی غیر مسلم بنتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسا کہ گویا ایک نیا انسان جنم لے رہا ہے۔ میں بھی آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو غیر مسلمان اسلام قبول کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ مائک نمبر 2 سے بھائی کا سوال۔ بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے؟ انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا، وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو۔